अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो जी आज का ब्लॉग मैं जिस नेक काम की वजह से बना रही हूँ वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। और व्लॉग में स्टार्ट मॉर्निंग से कर रही थी, तो मैंने सोचा जो ये नेक काम कर रही हूँ, वैसे तो ये मामला मेरा और अल्लाह का है, पर मैं फिर भी आप लोगों से शेयर करूँ। तो उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो जी व्लॉग हमारा हुआ है मॉर्निंग से स्टार्ट। तो जी मॉर्निंग में हम बना रहे हैं नाश्ते में मैंने एग बनाए थे और पराठे बनाए थे। तो जी यही हमारे गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो नाश्ते के साथ ही साथ मैंने सोचा है कि मैं रोटी की भी कर लूँ। तो रोटी की भी तैयारी कर रही थी कि ताकि जल्दी जल्दी नाश्ते से फारिग हो तो वहीं के वहीं मैं रोटी भी बना लूँ, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं हमारे यहाँ गैस की कितनी प्रॉब्लम है। ये देख सकते हैं आप लोग कि मैंने रोटी की सारी तैयारी की हुई है। बस यहाँ से अंडे से फारिग होंगे तो फिर मैं रोटी भी बना लूँगी, ताकि फिर गैस बेशक हल्की भी हो तो उसमें हंडिया हमारी बन जाती है, सालन वगैरह जो भी होता है तो वो बन जाता है। तो इस वजह से मैंने पहले सोचा बेशक अभी भी कम आ रही है पर ये कि रोटी बन सकती है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि रोटी जल्दी जल्दी बना ली जाए तो अच्छा है, बेशक बाद में सालन बन जाएगा। तो अभी तो सोचा भी नहीं था कि क्या बनेगा, पर मैंने सोचा रोटी बना लेती हूँ। तो जी आज जो मुझे आप लोगों तक मैसेज पहुँचाना था वो मैं आगे आप लोगों से शेयर करती हूँ कि वो मैसेज मेरा क्या था। और आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा कि क्या मैंने नेक काम किया है या क्या जो भी है वो अल्लाह का और मेरा मसला था। पर यह है कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर कर लेना चाहिए कि शायद मुझ जैसा भी कोई हो तो उसके बहुत काम की है ये। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम की हो सकती है। मेरे लिए तो बहुत अहम वीडियो है, तो आप लोगों के लिए भी हो सकती है। तो जी हाँ, मैं अपने बेटे के लिए अंडा बना रही थी, तो उसके लिए मैं अमूमन हाफ़ फ्राई ही बनाती हूँ। तो जी हाँ, मेरी बेटी ज़िद कर रही थी कि मुझे मम्मा जैसा अंडा खाना है, तो जी हाँ मैं उसके लिए अंडा बना रही थी ताकि वो भी मेरी तरह खा ले। उसकी समझ में नहीं आता है उसको किसकी तरह खाना होता है, कभी कहती है मम्मा की तरह तो कभी कहती है पापा की तरह। उसके माइंड में नहीं बैठता है कि उसको किस तरीके का अंडा खाना है, क्योंकि मैं अलग खाती हूँ, मेरे हस्बैंड अलग खाते हैं। तो इस वजह से वो कंफ्यूज होती है कि मुझे कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना। वो बनवा के फिर ज़ाया कर देती है, फिर बनवाती है, फिर ज़ाया कर देती है। तो इसकी ये आदत बहुत गलत है, पर क्या कर सकते हैं, तो बच्ची तो इसलिए उसको मैनेज करना पड़ता है और उसको समझाना पड़ता है, नहीं ये वाला अच्छा है तो ये वाला अच्छा है। तो जी इसी कंडीशन में सारा दिन नाश्ता हमारा काफ़ी लेट हो जाता है। तो जी अब जो मैं आपसे शेयर करने जा रही थी वो थी, वैसे तो आज रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर रही थी, पर एक जो ज़रूरी बात थी वो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। तो जी यहाँ मेरा सैलड वगैरह का सामान आ चुका है और खाने का भी सामान आ चुका है। तो जी शेयर आप लोगों से ये करना था कि अमूमन हमारे यहाँ देगे बनती हैं कि किसी किसी के घर से अल्लाह के नाम की देग आती है कि उसके घर से ये देख के चावल आए, उसके घर से ये देख के चावल आए। अल्लाह के नाम के होते हैं बेशक वो, पर एक एहसास कमतरी सी होती है कि आखिर अल्लाह हमें भी इतना नवाजे तो हम भी ये इस तरीके से बाँटे हैं। कहने को तो आजकल लोग किसी का घर देख के हसद करते हैं, किसी का पहनावा देख के हसद करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी देख के हसद करते हैं, पर जो मैं अगर हसद करती हूँ तो मैं इसी बात की हसद करती हूँ। मैं नहीं छुपाऊँगी आप लोगों से कि अल्लाह ताला मुझे भी इतना नवाजे कि मैं भी अल्लाह के नाम की ऐसे ही देख बाँटूँ। पर शुक्र है उस परवरदिगार के, उसने इस काबिल अभी नहीं बनाया, तो इसमें भी उसकी कोई बेहतराई होगी। फिर मैं ये सोचती हूँ कि चलो मैं गरीबों को खाना खिला दूँ जो बाहर होटलों पे बैठे हुए होते हैं, पर उसकी भी इतनी अफोर्डेबल रेंज नहीं हो सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फिर दोबारा अपने आप को गिल्टी फील करती हूँ मैं। चलो इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतराई होगी, मैं ये कह के अपने आप को समझा लेती हूँ। पर ये मैं जो आज कर रही हूँ अमल, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी तरह भी कोई होगा जिसको ये गिल्टी फील होता होगा, या वो भी मेरी तरीके से एहसास कमतरी होगा। मैं किसी की अगर अच्छी रोज़ी देखती हूँ या कुछ देखती हूँ तो मैं उसे दुआ देती हूँ कि अल्लाह इससे ज़्यादा उसे और दे।
پر جب کوئی اللہ کے نام کا دیتا ہے تو پھر میں یہ دیکھ کے کہتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی اتنا دے کہ میں بھی تیرے نام کا دوں۔ تو اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ اور آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہم بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی اللہ کے نام کی دیگ بنائیں گے، اور وہ دیگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لازمی۔ پر آج وہ کنڈیشن نہیں ہے، پھر بھی میری نیت جو تھی وہ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو جی نہ ہی میں دیگ بنا سکتی ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، نہ ہی میں فقیروں کو کھانا کھلا سکتی ہوں۔ پھر بھی میرے بیٹھے بیٹھے ایک دن میں سوچ رہی تھی تو میرے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ میں یہ طریقہ یوز کروں جس سے میری جو نیت ہے وہ بھی پوری ہو جائے، اور جس سے کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور کسی کا پیٹ بھی بھر جائے۔ تو جی آج میں نے یہ سوچا، اور آپ لوگوں کے گھر کے قریب ہی کوئی ہو یا آس پاس میں ہو کہ جو اب ہم نے اپنے سے اوپر تو دیکھا پر نیچے نہیں دیکھا، تو جی اپنے سے اوپر دیکھ کے کہ وہ دیگ بناتے ہیں، اور اپنے سے نیچے دیکھ کے کہ ان کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی بہت مشکل سے ملتی ہے، تو آپ لوگ پلیز اس طریقے سے کر لیا کریں کہ اس سے ہماری اللہ بھی خوش ہوگا، اور دوسرے بندے کا دل بھی خوش ہوگا، اس کا پیٹ بھی بھرے گا۔ تو جی میں نے آج یہ کیا تھا کہ جو میں اپنے گھر میں کھانا بنا رہی تھی تو وہ میں نے اس تعداد میں بنایا تھا کہ میں نے جس کو دینا تھا میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ پلیز کل کا کھانا نہیں بنائیے گا، کیونکہ جو میں بناؤں گی، جو اللہ مجھے نوازے گا، جو میری حسب حیثیت ہوگی وہ میں آپ کو بنا کے دے دوں گی، آپ اپنی فیملی کے ساتھ کھا لیجئے گا۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر میں نے اپنے گھر میں اتنا کھانا بنایا تھا کہ میں ان کی فیملی کو، کہ ہم نہ ہی دیگ بنا سکتے ہیں، نہ ہی ہم فقیروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے کہ چلو ایک فیملی کا ہم پیٹ بھر سکیں۔ تو جی میں نے آج اتنا ہی کھانا بنایا تھا کہ میں نے سوچا میں ان کے ساتھ شیئر کر لوں گی، تو وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی کہ جی آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے۔ اور جب وہ دوسرے دن آئی تھی تو وہ اتنی خوش تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تھی۔ تو میں نے ان سے صرف یہی کہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ صرف مجھے اتنی دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ نوازے اور میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کو دوں۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ نے اتنا اچھا کیا کہ میرے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا دوپہر کو، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے رات کو بھی یہی کھانا کھایا تھا۔ تو یہ سن کے میرا دل اتنا خوش ہوا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور عموماً وہ میرے گھر آتی ہے تو جو میرے پاس ہوتا ہے آج کا یا کل کا یا تازہ ہوا یا کچھ بھی ہوا تو میں اسے بتا کے دیتی ہوں کہ بھئی یہ آج کا ہے یا یہ کل کا ہے یا ایسے ہے، یا بے شک میں اس کے سامنے تازہ بھی بنا کے دیتی ہوں، تو وہ یہی کہتی ہے کہ نہیں، جس طرح آپ نے میرا پیٹ بھرا اسی طرح اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ تو اب یہ سننے والی ذات اس پروردگار کی ہے کہ وہ کب سنتا ہے، بے شک وہ دیر سے سنتا ہے پر سنتا ضرور ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ پر اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ بے شک وہ ہمارے لیے جو فیصلہ کرتا ہے اور اچھا کرتا ہے، اور اس میں بھی اس کی کوئی بہترائی ہوتی ہے۔ تو جی یہاں میرا کھانا بن چکا تھا ماشاءاللہ، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں سارا ان کے گھر پہنچاؤں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔